Assalamu alaikum. Good evening, dear ladies. A very warm welcome today. Today is 30th of January 2022. And as we all know that the format of CPS Ladies Interaction Group has been changed since January 2022. What we have decided that we will give 4 topics each in every week of this month. And this entire month of learning, sharing, and our takeaway for the 4 topics that we have discussed during this entire month. Now it has come to a culmination, and today we will reflect upon what we have already learned and discussed. And based on that learning, anyone who wants to share their learning, give feedback, or their reflection on the topic discussed in this entire month can do so. And also, this platform is open for all the ladies who are participating in this Zoom meeting. They can participate, they can reach out, they can give their suggestions, they can give their feedback, or have any queries regarding the topic. But one thing that we need to note that whatever they share, whatever their feedback is, it should be very short, precise, and meaningful. Let me introduce myself. I am Shabeen Ali from CPS Kolkata. And on our panel, we have Dr. Farida Khanam, CPS International Chairperson, Professor Najma Siddiqui, she is from CPS Delhi, and Ms. Fahmida Khan, CPS International Faizabad, and Dr. Safina Tabassum from CPS Saharanpur. We have many ladies out here. Many ladies, around 199 are the members of this group. And mashallah, we have very good interaction with each other in this entire month. And I will just give you the topics that we have discussed during this period. The first topic was in the first week of January was who will gain entry into paradise. This was our first topic. The second topic was how can we save ourselves from eternal hell. The third topic was God realization or marifa. The last topic during the last week of this month was Prophet Muhammad said, remember death often as it diminishes all desires. So these are the 4 topics, and Farida Appa will be catering to the queries, question answers, if anybody wants to put up. So I'm going to start with Dr. Safina Tabassum. She will enlighten us with her illumination, and followed by Professor Najma Siddiqui and Ms. Fahmida Khan. She will be concluding the session. So I start with Dr. Safina Tabassum. Please welcome Dr. Safina Tabassum. अस्सलाम वालेकुम। इस मंथ ग्रुप में जो टॉपिक्स और कुरानिक वर्सेस हमने डिस्कस किए वो मेनली जन्नत दोज़ख और आखिरत की फिक्र को बढ़ाने वाले थे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और उनसे रिलेटेड मौलाना साहब की बुक्स और वीडियोस को सुना और उससे मज़ीद लर्निंग हासिल की। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो भी मैंने मौलाना साहब की लर्निंग से ही लिया है और उनकी बुक से, जैसे बाग़ जन्नत, किताब मार्फत और नारे जहन्नम। हमने इस महीने ये बुक्स मौलाना साहब की फाइनल जर्नी, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, ये इतनी सारी बुक्स हमने इस बार मौलाना साहब की इन टॉपिक से रिलेटेड इस हवाले से पढ़ी और अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किया। मैंने इस महीने के डिस्कशन से और इन बुक्स से जो जाना है वो मैं बताना चाहती हूँ। मैंने जाना कि हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है वो एक मुकर्रर मुद्दत के बाद उसको मरना है और अपने खुदा के सामने हाजिर होना है। यही इंसान का सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद उसके लिए अबदी मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। इसी को आखिरत के निजात या सैल्वेशन कहा जाता है। पूरे महीने का डिस्कशन
اس فکر کو بڑھاتا رہا اور اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ انسان کے لیے آخرت میں جنت کا فیصلہ ہوتا ہے یا جہنم کا، یہی اس کی سکسیس کا کرائٹیریا ہے. جنت کا حصول ہی اس کی کامیابی ہے. یہ نجات یا سیلویشن صرف ان کو ملے گی جو اس کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن پائے. تو ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح سے پلان کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت کے قابل یا اس کے مستحق بن پائیں. حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنت کا راستہ ناخوشگوار چیزوں سے ہو کر گزرتا ہے، اور اس کے برعکس جہنم، اس کے راستے میں خوشگواریاں بھری ہوئی ہیں. یعنی جنت میں جانے کے لیے، اس میں داخلہ پانے کے لیے ہمیں تمام طرح کی ناخوشگواریوں کو برداشت کرنا ہے. اپنے ڈیزائرز، اپنی خواہشوں کو، اپنی پسند کو کنٹرول کرنا ہے، اس پر روک لگانی ہے. کیونکہ یہ جو ڈیزائرز ہیں، یہ ہم سیٹن کو انٹری پوائنٹ دیتے ہیں ہم پر حاوی ہونے کے لیے، ہمارے نفس پر قابو پانے کے لیے. تو ہمیں اس طرح کے سب انٹری پوائنٹس پہ اپنا نگراں بننا ہے. ہمیں مسلسل یہ نگرانی کرنی ہے، محاسبہ کرنا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح ہم مزکا پرسنالٹی بن پائیں گے، اور یہی وہ پرسنالٹی ہے جو جنت کے لیے ڈیزرونگ ہوگی. پیراڈائز ایک آئیڈیل اور پرفیکٹ ورڈ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طلب ہر انسان کو ہے، اور یہ پیراڈائز اتنی قیمتی ہے کہ وہ کسی کو بھی اس کے حقیقی عمل کے بنا پر نہیں مل سکتی. کوئی بھی عمل، کیسا بھی عمل ہو، اتنی بھی تعداد میں ہو، وہ کبھی بھی اس ابدی خوشی کا بدل نہیں بن سکتا، اور نہ ہی یہ ہماری کسی طرح کی خوش فہمیوں کی بنا پر ہمیں مل سکتی ہے. اس کے لیے ہم انسان کیونکہ غلطی کے بنے ہیں، بار بار غلطی کرتے ہیں، تو ہم انسان کبھی بھی پرفیکٹ عمل کر ہی نہیں سکتے. ہم جو چیز کر سکتے ہیں وہ اپنی سوچ کو بار بار صحیح کر سکتے ہیں، سوچ کے سطح پر اپنی کریکشن کر سکتے ہیں، اور اپنی سوچ کو پرفیکٹ کر سکتے ہیں. شاید یہی چیز ہمیں جنت کے لیے ڈیزرونگ بنا سکتی ہے. اکثر مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہ ملا. یہ قول ہر انسان کے لیے ایک گول ہے، ہر انسان کو ایک معیار دیتا ہے، ایک کرائٹیریا دیتا ہے کہ وہ اس سے اپنی لائف کی کامیابی کو دیکھے. ہم اگر اس دنیا میں کتنی بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیں، کچھ بھی اچیو کر لیں، کتنی بھی زیادہ شہرت اور پوزیشن ہمیں مل جائے، لیکن اگر ہم آخرت میں جنت نہ پا سکے تو ہماری یہ ساری کامیابی بے قیمت ہے. اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مول نہیں. تو ایسی قیمتی جنت کا ہمیں بہت زیادہ حریص بننا ہے. اس کے تحت ہی اپنی زندگی کی پلاننگ کرنی ہے. کوئی ایکسکیوز اس میں رکاوٹ نہیں بننے دینا ہے، اور آخری حد تک یہ اہتمام کرنا ہے کہ ہماری زندگی کی پلاننگ آخرت اورینٹڈ پلاننگ ہو. ہماری لائف دنیا پرستی سے بہت دور ہو، کیونکہ آخرت کی جنت اس کے لیے ہے جو اس دنیا کی لذتوں سے اپنے کو بے رغبت کر لے. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس پرفریب دنیا میں غرق ہونے سے خود کو بچا سکیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر سکیں، اور ہم اپنے کو ابدی کامیابی کا مستحق بنا سکیں، اور اس عظیم کام میں ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں. اور اللہ تعمر یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا سفر جو اس گروپ میں ہو رہا ہے، اسے جاری رکھے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. جزاک اللہ. Jazakallah, Dr. Sapina, for your introspection and your sharing. Can you hear me? Jazakallah, Dr. Sapina Tabassum, for sharing your insights and your illumination. I ask Professor Najma Siddiqui
Please unmute yourself. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. अभी डॉक्टर सफीना ने बहुत स्पेसिफिकली इन बातों का कि जो समझ बनी है उसकी बात बताई। मैं थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म में इसके बारे में बात करूंगी कि ये जो हमारा इंटरेक्शन ग्रुप है लेडीज का, इससे जनरलाइज्ड वे में क्या हमें फायदा है। तो जब ये हम एक फोकस डिस्कशन एक टॉपिक पे करते हैं तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी ज्यादा मीनिंगफुल होती है और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरनलाइज हो जाते हैं जो अदरवाइज नहीं हो पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ रिलेटेड जब मौलाना के वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं तो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हमें मिलता है मौलाना के वीडियो से ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और हम जो मौलाना की लिटरेचर है उसको पे भी फोकस करके उसको पढ़ना शुरू करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो इस डिस्कशन का ये बहुत बड़ा फायदा है कि जैसे ये टॉपिक्स है हमारे कि एंट्री टू पैराडाइज, डेथ एंड तो ये सारी एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमारे बहुत अच्छी तरह से समझ में आती हैं। और इसके अलावा जब डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स अपने एस्पेक्ट्स बताते हैं तो वो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स कॉन्क्रेटाइज हो जाते हैं हमारे दिमाग में। ये तो है कि जब हम जनरल टॉपिक को बात करते हैं। दूसरे, जिस दिन हम कुरानिक वर्सेस के ऊपर बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान बिकम सो मच मीनिंगफुल जो अदरवाइज हमें लगता था कि पॉसिबल नहीं थी। अब और उससे हम अपनी लर्निंग एक्सट्रैक्ट करते हैं उन वर्सेस से और अप्लाई करते हैं अपने बिहेवियर पे, तो उससे समझ जो बनती है और शायद हमारी पर्सनालिटी पे भी उसका बहुत असर पड़ता है। और ये एक प्रोसेस डेवलप हो गई है जो सब लोग इस ग्रुप में करते हैं। और जो ये क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड है और गॉड ओरिएंटेड लाइफ है, हियर आफ्टर बेस लाइफ है, तो जो सारे टॉपिक्स हैं वो इन सब चीजों को हमारी समझ और अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ाते हैं कि उसका बहुत इफेक्ट होता है। तो ये जो तो इससे और इसके अलावा हम रीइंफोर्स करते हैं अपनी लर्निंग और इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है। क्योंकि एक तो मौलाना बहुत कहते थे कि इंट्रोस्पेक्शन हम करें, तो अब यहाँ पे एक जरूरी हो गया है कि जो बात हम कह रहे हैं उसको हमने अपनी जिंदगी में कितना अप्लाई किया है। और इस सब से हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। जो मौलाना का फोकस है कि इस्लाम को समझने के लिए आपको इंटेलेक्चुअली डेवलप करना पड़ेगा, तो इन चीजों से सारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। जो लास्ट के टॉपिक थे एंट्री टू पैराडाइज, डेथ, डिस्कवरी ऑफ गॉड, तो ये सब चीजें मौलाना वही जैसे डिस्कवरी ऑफ गॉड को वो कहते हैं कि एक रेफरेंस, किसी भी चीज से एक रेफरेंस पॉइंट लेके वी स्टार्ट फ्रॉम आवर बॉडी और एक एक चीज का शुक्रिया अदा करे अल्लाह का कि कैसे उसने ये सब कुछ हमें दिया है। और हमारे दिमाग से इससे जब शुक्र निकलता है तो हम अल्लाह ही को तो डिस्कवर कर रहे हैं। और तो मैं एक ये जनरलाइज्ड वे में मैंने डिस्कस किया है कि हमें इससे अपना कितना फायदा है, दूसरों से लेके कितना फायदा हो रहा है इन सब चीजों का, और हमारी पर्सनालिटी जो है वो इट्स ए प्रोसेस व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड। और कुछ लोग जो इतना इंटरेक्शन नहीं करते, लेकिन मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह नजमा आपा, आपने बहुत अच्छी बात कही।
ہمارے اس گروپ میں انٹریکشن اور جو لرننگ اور بہت ساری چیزیں جو ویڈیو اور لٹریچر جو ہم شیئر کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ، اس سے ہمارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بہت آگے بڑھا ہے اور کافی کچھ ہم نے جانا ہے، سیکھا ہے، اور ایک بہتر طریقے سے مولانا کی آئیڈیالوجی آف پیس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے. اور ایک اور چیز جو مجھے بہت اچھے سمجھ میں آتی ہے کہ معرفہ دیٹ از گاڈ ریئلائزیشن ہماری لائف میں، اس چھوٹی سی زندگی میں ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. یہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو انہانس کرتی ہے، ایسی پرسنالٹی ہماری بناتی ہے جو ہم جنت کے مستحق ہوتے ہیں. تو میں اب اس پلیٹ فارم کو اوپن کرتی ہوں تمام پارٹیسپینٹس کے لیے who can share their learning, their viewpoints, or anything that they want to, any feedback, any suggestion. But please take note because we are keeping track of the time, and inshallah we'll finish off in time. So you need to be precise and short, and please keep your whatever you want to share to be to the point. Thank you. क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, क्वेश्चन भी कर सकते हैं. Kindly come forward with your learning. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम तज़ाइन है और मैं बेंगलुरु टीम की कोऑर्डिनेटर हूँ. तो सीपीएस ग्रुप में लास्ट मंथ 4 टॉपिक्स की डिस्कशन हुई थी और जहाँ तक लर्निंग की बात की जाए, मैं एक टॉपिक पर हमारी बेंगलुरु टीम की तरफ से लर्निंग एक शेयर करना चाहती हूँ. इससे जो हमें सीपीएस व्हाट्सएप ग्रुप से हुई है, ये लर्निंग हमारी पूरी बेंगलुरु टीम की तरफ से है. पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सही राह दिखाई और इस ग्रुप से एक हमें जरिया बनाया हमारी लर्निंग के लिए. अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की और इस पर साबित कदमी से रखे. हम सब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. टॉपिक है जन्नत, यानी जन्नत का अहल कौन है. इंसान का मकसद इस दुनिया में ये है कि वो अपने आप को पैराडाइसिकल पर्सनालिटी में मोल्ड कर सके. जन्नत उसके लिए है जो अल्लाह से डरता हो और सच्चाई को तस्लीम करता हो. वो खुदा के मुकर्ररा करदे हुदूदों से आगे नहीं बढ़ता. वो खुदा का शुक्रगुजार होता है कि अल्लाह ने इसे सही राह दिखाई और वो शुक्रगुजार होता है इसके लिए जो अल्लाह ने इसे फरहाम किया है. जन्नत उसके लिए है जो इस दुनिया को आखिरत के लिए कुर्बान करने को तैयार हो. वो खुदा के रास्ते में अपना वक्त, अपनी एनर्जीज को सैक्रिफाइस करता हो. हदीस में आता है कि अल्लाह की रहमत से जन्नत मिलती है. इस हदीस से हमारी वीकनेस जाहिर होती है कि हम कितना भी अच्छा आमाल कर ले, वो जन्नत जैसी प्रीशियस चीज का प्राइस नहीं चुका सकती. अगर ये हदीस ना होती तो इंसान खुदा के रास्ते में बहुत कुछ कर देता और आप अपने आप को जन्नती कहलाता. ये हदीस हमारी ऐसी फीलिंग्स को फुल स्टॉप लगाती है. तो जब भी मैं कोई अच्छा काम करूं, अच्छा अमल करूं, मुझे ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये मैंने किया है. मुझे मेरे अच्छे आमाल से एरोगेंस नहीं होना चाहिए. तो बेंगलुरु टीम की इस टॉपिक से ये लर्निंग हुई है कि जन्नत के अहल बनने के लिए हम सिंसियरली कोशिश करें अपने आप को पैराडाइसिकल पर्सनालिटी बनाने में और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के बहुत ही ज्यादा तलबगार हो. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात कही फ्रॉम बेंगलोर टीम. हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार बने और जो हमें अल्लाह ने इस मौका दिया कि हम इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप हमारे लिए अल्लाह ताला ने इसको मुहैया किया हमारे लिए, और हम सब आपस में जुड़े हैं, हम अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डीप लर्निंग करते हैं. आप में से कोई और शेयर करना चाहता हो वो ज़रा अपना ज़रूर नाम बताएं. प्लीज टेल योर नेम एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर स्पीकिंग फ्रॉम. आवाज बहुत हल्की आ रही है शबीना अली की. अब सही है आपा? बेटर हुई है, बेटर. ओके. और कोई पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाहती हैं?
صوفیہ اختر ہیں یہاں پہ، ماشاءاللہ آپ بہت ایکٹیو ہیں اس گروپ میں، آپ کی میں لرننگس ہمیشہ پڑھتی رہتی ہوں. آپ پلیز کچھ کہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ کہ میں اس گروپ آپ میں تھوڑا زور سے بولیں. الحمدللہ کہ میں اس گروپ میں ہوں، اور مولانا کی کتاب کو پڑھنے کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ڈسکشن سے میری لرننگ کافی آگے ہوئی. اور میں اگر اس ایک منتھ کے بارے میں کہوں کہ اس ایک منتھ میں میں نے کیا سیکھا، تو اس ایک منتھ میں مجھے شدت سے احساس ہوا کہ جنت میں جانا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے جس کا گمان ہمیشہ ہم مسلموں کو رہتا ہے، یا مجھے بھی اسپیشلی رہتا تھا. اور قرآن کی آیتوں کو ڈسکشن کے دوران مجھے یہ بات ریلائز ہوئی جب ہم لوگ سورہ عنکبوت کی آیت پڑھ رہے تھے جو ہمیں 15 اور 16 جنوری کو ملا تھا کہ کیا تمہیں جانچا نہیں جائے گا. تو ضرور ہم لوگوں کو جانچیں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم انہیں کسی فیصلے کی طرف لے جائیں. تو اس سے جتنے بھی لائف کے پرابلم ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ٹھنڈ میں کافی بیمار پڑے، تو اس کے لیے بہت اچھا پازیٹیو ویو مل گیا سوچنے کے لیے کہ یہ ہماری کوئی ایسی پریشانی نہیں. اگر جنت میں جانا ہے تو خدا ہمیں ضرور ٹیسٹ دے گا، اور ہمیں اس پر صبر سے رہنا ہوگا، اور اس کے باوجود بھی ہمیں خدا کو ریلائز کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہے. پورے منتھ میں سب سے اچھا تجربہ میرا رہا جب میں مولانا کی کتاب معرفت پڑھتی رہی. میں نے مولانا کی تو بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن کتاب معرفت پڑھنے کے دوران احساس ہوتا تھا کہ میں نے اس سے پہلے تو کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی. اتنی بہترین کتاب اور اس کے اتنے بہترین انداز ہیں کہ اس نے اندر سے کافی ہمیں پیور کیا، ہمیں اور پازیٹیو تھنکنگ میں اور زیادہ اس نے ڈیپ کیا. اور اس سے بہت بہترین ریلائز ہوا کہ ہمیں خدا کے احساس کو، خدا کے وجود کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری بھی ہے، اور یہ کہ خدا پردے میں ہے، اس کے باوجود بھی ہم خدا کو سمجھ سکتے ہیں. اور کبھی کتاب معرفت پڑھنے کے درمیان ہماری تھنکنگ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز ظاہر ہے وہ خدا کی عظمت ہے. اور ہم معمولی انسان اگر خدا کے بارے میں کبھی احساس کر پاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہو پاتا کہ گروپ نے ہمیں آرٹ آف تھنکنگ سکھائی ہے. گروپ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی اس کی اہمیت کو بتایا ہے، ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم جانوروں کی طرح نہ جئیں، بلکہ ہم اپنے ذہن کا استعمال کریں جو اللہ کی سب سے بڑی عطا کردہ نعمت ہے. اور کتاب معرفت پڑھنے کے دوران تو اس چیز کی بہت بہترین پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم کتنے زیادہ سنجیدہ ہوں اور کتنے زیادہ اللہ کی نعمتوں پر، اس کی ہر چھوٹی بڑی چیزوں پہ غور کریں، اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ خدا کس طرح سے اپنے مینجمنٹ کو کرتا ہے اور اس میں اس کی کتنی زیادہ بلیسنگ ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ پورا مہینہ قرآن کے آیتوں کے ساتھ اور ٹاپک کے ڈسکشن کے ساتھ بہت بہتر رہی کہ ہمیں خدا کا احساس بہت زیادہ عظمت کے ساتھ ہوا. اور اس کے ساتھ جب ہماری سسٹرس ہمیں اس سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ وہ اپنی لرننگ دیتی تھیں اور بک کے ٹاپک جب وہ شیئر کرتی تھیں تو وہ سب چیزیں ہماری لرننگ کی اسپیڈ کو کافی بڑھاتی تھیں. تو میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ میں اس گروپ میں ہوں، اور ان سسٹرس کو میں کے ساتھ میں خدا کے ریلائزیشن میں کچھ سیکھ پا رہی ہوں، سمجھ پا رہی ہوں. اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی خوب رہنمائی کرے اور ہمارے لرننگ اسپیڈ کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ صوفیہ جی، آپ نے بہت اچھی بات کہی خدا کی معرفت کے اوپر، کہ خدا کی معرفت ہمیں مل جائے اور ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ خدا ہی اس پوری تمام کائنات کا افیئرس کو مینیج کر رہے ہیں. I can see Romi Vani raising hands. Please, Romi Vani, can please share your viewpoints. السلام علیکم شبینہ. پہلے تو آپ سب سے معافی مانگتی ہوں صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے. میں پڑھتی تو سب کا ہوں لیکن انٹریکٹ زیادہ نہیں کر پاتی ہوں.
लेकिन इस महीने में मैंने देखा कि हम जन्नत की बातें कर रहे थे, तो वन ऑफ माय रिमार्क्स वाज दैट एक्चुअली जिंदगी इटसेल्फ इज द आर्ट ऑफ डाइंग, मैंने कहा था। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ, मौलाना साहब, अल्लाह का करम है, उनके साथ भी जब कभी मुलाकात हुई तो उनके रीडिंग्स में से एक बात का मुझे हमेशा एहसास रहा कि अगर हम कुछ भी ना जाने लेकिन सिर्फ हम प्रैक्टिस करें प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, एक अगर वो फेथ रखें और जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलें, तो हमें फिर आगे पीछे का कुछ सोचना ही नहीं है। लाइफ इज सो सिंपल, और खुद मौलाना साहब के राइटिंग्स इतने सिंपल है। तो मुझे यही हमेशा लगता है कि ज्यादा डीप नहीं सोचना है, जो मूल्य है मौलाना साहब के एक्सप्लेनेशंस का, कि आप अल्लाह में कंप्लीट वो फेथ रखें ना, श्रद्धा रखें उनमें, और प्रैक्टिस करें कि वो हम पे नजर रखे हुए हैं। एक वो है, और दूसरा जो हमारे साथ होता है, अगर हम ये प्रैक्टिस करें कि दिस इज हिज विल, और जैसे कहते हैं कि इस्लाम इज द सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, तो अगर कंटेंटमेंट में रहें तो मुझे लगता है कि आगे पीछे सब से ठीक ही रहेगा। तो अगर डिस्कशंस में मैं देखती हूँ कि हम जब ज्यादा डीप सोचते हैं ना, तो काफी कंफ्यूजन भी पैदा होता है, क्योंकि द मोर वी थिंक द मोर challenges we have to face. तो मौलाना साहब की जो रीडिंग्स मैं इतने बरसों से करते आई हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मौलाना साहब सब हर एक चीज को एक सिंपलिसिटी और एक बड़ी सिंपल और बड़े कन्वीनियंट लेवल पे और आसान तरीके से हमें बताते हैं। तो जैसे फरीदा आपा हैं और नजमा जी और सब, हम जब लिखते हैं तो ग्रुप में अगर उस तरह की सिंपलिसिटी गाइडेंस होगी ना, तो मुझे लगता है हमारी बहनें और भी कंफर्टेबल फील करेंगी। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जज़ाकल्लाह। मिस रोमा, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कश्मीर से बोल रही हूँ, श्रीनगर से। थैंक यू जज़ाकल्लाह। आपने जो कुछ भी हमारे साथ शेयर किया और आपने जो सजेशन दिया, इंशाल्लाह मैं अपनी टीम को इसको फॉरवर्ड करूंगी और वी विल केटर टू दैट। एंड अब आपने आपने जो ये बात कही कि मौलाना की राइटिंग बहुत ही सिंपल है, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मैं भी ये बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि मैं कोई भी टॉपिक पे अगर मौलाना की कोई भी आर्टिकल या कोई भी उनके लेक्चर सुनती हूँ, तो बहुत आसानी से उनकी बात समझ में आती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, और ना ही इसमें किसी और ऑथर की इसको लेकर के फर्दर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। मौलाना की राइटिंग और आइडियोलॉजी जो वो लिटरेचर बोलते हैं, वो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस देता है हमें। माशाल्लाह हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है इस वजह से। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। लेकिन मुझे माफ करना, मैं ये लिखना नहीं चाहती थी, लेकिन आज हमारे क्लोज्ड ग्रुप में अपना दिल की बात मैंने आपसे सबके सामने रख ली, तो अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ करना। नहीं नहीं, हम इतना लोगों ने तो, आप ऐसी बात नहीं कहें। नहीं, हम लोगों ने तो शुरू में ही कहा था कि सजेशंस इज ऑलवेज अ वेलकम, वी आर गोइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट। yeah, because Maulana Saab has changed my life, his readings, and his unke didar hue. And so I just feel that we should not think too much. बस जैसे माँ बाप हमें कुछ कहते हैं और हम मान लेते हैं, या टीचर हमें कुछ सिखाती है तो हम सीख लेते हैं, बस अगर उस नियत से चलें तो आई थिंक लाइफ विल बिकम हैप्पियर, एंड जो हम हियर आफ्टर की का भी सोचते हैं, तो इंशाल्लाह, if we live well by Maulana Saab's word and his teachings,
I think we could move on further, inshallah. Ameen. Assalamu alaikum ji. वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह आमीन। और कोई लेडीज है जो आगे आना चाहती हैं, कुछ कहें, अपनी लर्निंग शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं शबाना खातून कोलकाता। मैं बस इस ग्रुप के बारे में बात करना चाहती हूँ कि इस ग्रुप से मुझे क्या फायदा हुआ। जी जी बताएं, सुन रहे हैं। जी इस मुझे ये सीखने को मिला कि जैसे पहले हम अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते थे, हर वक्त हम अपना मुहासबा नहीं कर रहे होते थे। और अभी क्या होता है कि जब से हम इस ग्रुप में हैं और इस ग्रुप के डिस्कशन में हम हिस्सा ले ना ले, फिर भी उसको हम पढ़ रहे होते हैं। तो अगर तो ये इस तरह से हमारे साथ हुआ कि जैसे स्पीड ब्रेकर का काम हमारे लिए हुआ इस ग्रुप में आने से। हम दुनिया में जब खोए रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें 5 वक्त का नमाज का बस याद रहता था और हर वो कर रहे होते थे और फिर अपने काम में बिजी रहते थे। लेकिन जब ये ग्रुप हम में जब आए हैं तो हर वक्त हमारा मुहासबा होता रहता है। से कुछ भी कमेंट्स है उसको पढ़ लिए, अगर नहीं पढ़े तो हर वक्त ऐसा लगता है जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम को छोड़ रहे हैं, अच्छा चीज से हम वाकिफ नहीं हो रहे हैं। किसी अगर हमारे पास वक्त बच रहा है तो हम किसी और काम में लग रहे हैं, तो फौरन हम सोचने लगते हैं कि अगर इसको पढ़ते हैं तो इससे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है और अगर कुछ अच्छी बात ही जानने को मिलता है, अच्छी चीज ही सीख रहे होते हैं इसको पढ़ करके। तो इसलिए हम इस ग्रुप में आने के बाद हमें ये फायदा हुआ कि हम हर वक्त अपना मुहासबा कर रहे होते हैं। जी बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। माशाल्लाह शबाना, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप हम सब इस ग्रुप के जुड़ने के बाद हम अपना मुहासबा इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो इस ग्रुप को जुड़ने के बाद। क्योंकि कई लोग अपने अपने कमेंट्स डालते हैं, तो हर एक जो भी पार्टिसिपेंट है वो अपनी लर्निंग जब डालते हैं तो हमें एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जो भी टॉपिक्स दिया जा रहा है और जो भी लर्निंग्स आपकी हो रही है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। और कोई सीमा मैं देख पा रही हूँ, सीमा यहाँ आप कुछ कहें। और कोई लेडीज कुछ कहना चाहती हैं। रुबीना अर्शी, सानिया चौस, आयशा, कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं भी जब से इसमें जुड़ी हूँ तो माशाअल्लाह बहुत मुझे भी नॉलेज मिला है, क्योंकि मैं भी दीन का थोड़ा बहुत जो भी अल्लाह ने मुझे हिदायत दी काम करती हूँ। तो कुछ नॉलेज यहाँ से लेके मैं अपने भी लोगों को उस तरह से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। बस इतना ही, और जज़ाकल्लाह खैर। और आप लोग दुआ करिए और भी मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर सकूँ। मेरी आवाज़ आई सही? जी जी, आपकी आवाज़ सही है। आप कौन से सिटी से हैं ये बताएं आप। आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है सही से हमको सबिना जी। मुझे तो हाँ बोलिए, हमको एकदम आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। काहे नहीं आवाज़ आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ हमको एकदम नहीं आ आगे कोई और आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीमा आप कुछ कहना चाहती हैं।
हाँ आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। और किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, प्लीज बताएं। नहीं, बिल्कुल सही आ रही है दोनों की। ओके सीमा, हाँ आप थोड़ा सा मेरे हाँ रिकॉर्डिंग देख लें क्या है आपके ऑडियो में कोई हाँ मैं यही कह रही थी कि मैं जिस दिन से ये ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ और मुझे भी बहुत नॉलेज मिलता है इससे, ताकि मैं जो दीन का थोड़ा बहुत काम करती हूँ तो यहाँ से मैं नॉलेज लेके मौलाना की जो सब किताब मैं पढ़ती हूँ और कुरान के तर्जुमा, तो मैं भी अपने काम में वो एक्सपीरियंस लगाती हूँ और माशाल्लाह होता है ऐसा। तो इसीलिए आप सबको जज़ाकल्लाह खैर इस ग्रुप में मुझे ज्वाइन कराने के लिए, खास करके सबीना अली को। आई मेरी आवाज? जी जी, आपकी आवाज सुनाई दी, हम लोग सबने सुना। आपने ठीक कहा है। सीमा फ्रॉम कोलकाता टीम है, माशाल्लाह बहुत काम करती हैं और मेरे साथ काफी सालों से जुड़ी हुई हैं। और सीमा आप अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा ठीक है। और कोई लेडीज आना चाहेंगे? हमारे पास और 9 मिनट बाकी, इससे पहले कि मैं फहमीदा आपा को दूं, किसी के पास कोई सवाल हो तो बताएं। नहीं शबीना, मैं एक बार फिर शबाना खातून को सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं सेहत से ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही फोन हाथ में उठाती थी तो देखती थी कि आज क्या 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 टॉपिक है, और मतलब जैसे वो मेरी एक किस्म की दवा बन गई। तो क्योंकि माइंड फिर अपनी बीमारी से उठकर बस इसी में रहता था कि आज क्या डिस्कशन चल रहा है और कौन क्या कहते हैं। तो एक बार शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया शबीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया हमारी पूरी टीम का और तमाम लेडीज का जो अपनी लर्निंग्स को, अपनी फीडबैक को और जो भी वो सीख करती हैं, और इस ग्रुप को उन्होंने बहुत लाइवली बना के रखा है माशाल्लाह से। और हम बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं तमाम लोग कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टिसिपेशन हो। कुछ लोग हैं जो बहुत म्यूट रहते हैं, वो भी आगे आएँ और अपना इंट्रोस्पेक्शन या कोई भी इंसाइट हो शेयर करें, ताकि हमारी भी लर्निंग बढ़े। हम सब स्टूडेंट्स हैं और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। और कोई लेडीज हैं? इससे पहले कि मैं मिस फरीदा खान को बुलाऊं, उनको अस्सलाम अपनी वालेकुम। जी कहिए। रुबीना अर्शी, आप कहाँ से बोल रही अस्सलाम हैं? वालेकुम। वालेकुम जी, मैं अस्सलाम। रायचूर से बोल रही हूँ। रायचूर से? रायचूर, कर्नाटक। जी। ओके ओके, कहें आप। जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप तो बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा लेडीज़ का जो अपने-अपने जो लर्निंग्स हैं, उसको रोज़ाना भेजा जा रहा है। मैं एक जॉब पर करती हूँ। मुझे वक़्त तो कम ही मिलता है, मगर मैं जभी भी वक़्त मिलता है, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त निकाल कर पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा ग्रुप्स है, आप लोग बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं। इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। अलबत्ता मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा से करने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों से जो भी आइडियाज़ मिल रहे हैं, उसको मैं अपने वर्क में यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और मौलाना का जो भी लिटरेचर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। जी, इस्लाम क्या है और औरत में हमारे इंसानियत, ये चंद किताबें पढ़ चुकी हूँ। उसको यूटिलाइज़ करके उसको मौलाना का जो काम है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह रुबीना अर्शी फ्रॉम रायचूर। आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये बहुत ज़रूरी है कि मौलाना की जो शॉर्ट वीडियोस और जो लिटरेचर हमारे व्हाट्सएप पे शेयर होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा शेयर करती हूँ। और मैंने देखा है जी। कि जो लोग जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं कि सीपीएस इंटरनेशनल क्या कर रहा है। लेकिन जो लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, जो बाहर कंट्री में हमारे जो दोस्त है वगैरह, जो हमारे फ्रेंड्स जो बाहर रहते हैं, उनसे भी ये शॉर्ट वीडियोस शेयर करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस तरह से क्या है कि एक ग्लोबल वर्ल्ड, अभी एक ग्लोबल विलेज है। हम जो भी शेयर करेंगे वो एक एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है, तो एक तरह का वो एक चेन बनता है। तो हमें तो सीपीएस में ऐसे भी मौलाना ने सिखाया है कि आप
زیادہ سے زیادہ اس کام میں پارٹیسپیٹ کریں. تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مولانا کی جو بھی شارٹ ویڈیوز آتے ہیں اور آپ کو جو صحیح لگتا ہے, ایک ہماری ایک نان مسلم گروپ ہوتی ہے اور ایک مسلم گروپ ہوتی ہے, تو جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیکولر میسج اسلام کا دے رہا ہے مولانا کی ویڈیو, وہ آپ اپنے سیکولر گروپ میں شیئر کریں, نان مسلم گروپ میں شیئر کریں. میں نے خود کیا ہے اور میں نے بہت پازیٹیو افیکٹ دیکھا ہے. جس جگہ میں رہتی ہوں وہاں پہ کئی مسلم نان مسلم فیملیز ہے. جب کوئی ہماری انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا وہ جو اسپریچول میسج آپ جو روز صبح گڈ مارننگ کے ساتھ جو ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ میں صبح آنکھ کھلتے ہی ساتھ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ وہ اسپریچول میسج آج کے دن کیا آیا ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ بھی کر سکتی ہیں اپنے گروپس میں, تو اس سے ہماری بھی لرننگ بڑھتی ہے اور جن لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک رائٹ اور ٹرو میسج پہنچتا ہے. جی جزاک اللہ. اور کوئی لیڈیز آگے آنا چاہیں گی؟ جی لاسٹ میں ضرور کچھ کہنا چاہوں گی گروپ کے حوالے سے. میں نے بہت اس گروپ میں جو ہے ڈاکٹر سفینہ, نجمہ آپا, فہمیدہ آپا کا بہت دماغ کھایا ہے, ان کو بہت تنگ کیا ہے, میں نے بہت سوالات کیے تو, اور میں بہت ایکٹیو رہی اس گروپ میں. اتنا زیادہ ماشاء اللہ سے سیکھنے کو ملا کہ اب میں اپنے حوالے سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک اندر ایسا سکون ہے, جو بے چینی تھی, جو شکایتیں شکوے والی لائف تھی, ایک کمپلین میں بالکل جینا, اس سے باہر آنے کا بہت موقع ملا اور اندر سے بے انتہا سکون. اور اب کوئی بھی بات کسی کی بھی جو بری ہوتی ہے یا دل کو دکھا دیتی ہے, اب وہ بات اس لیول پہ آ کے لگتی نہیں ہے, وہ فیل ہی نہیں ہوتی. اور کوئی بیماری, کوئی آزمائش, کچھ بھی آئے تو ایک اندر سے رہتا ہے کہ یہ وقتی پیچ ہے, یہ چلا جائے گا, اس کے بعد آسانی ہے. تو مولانا صاحب کے آڈیو ویڈیو سینٹنسز ان کے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں اب تک, اور ماشاء اللہ سے ہر لمحہ ہر قدم پہ مولانا صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جب آپ سیکھتے ہیں نا, آپ کا جب پروسیس شروع ہو جاتا ہے, آپ ڈسکور کرنے لگتے ہیں چیزوں کو, جاننے لگتے ہیں, تو ایک لیول آتا ہے آپ اگر غلطی کرتے ہیں کہ آپ کو فوراً اگلے لمحے پتہ چل جاتا ہے. تو اب وہ بھی ایسا سیکنڈوں میں پتہ لگتا ہے کہ ہاں ہم نے غلط کر دیا, یہ چیز ہم نے غلط کر دی, یہ ہم سے گناہ ہو گیا, یا یہ ہم نے بیک بائٹنگ کر دی. تو ہمیں پلٹنے کا, واپس جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگنے کا بڑا موقع ملتا ہے, اور اطمینان اور سکون, اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ واقعی میں اللہ نے جیسے اپنی آغوش میں لے لیا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو جزائے خیر دے, درجات بلند کرے, اور اس پوری ٹیم کو جو بھی سی پی ایس میں ہیں, چاہے کہیں بھی ہوں, کسی بھی علاقے میں کہیں پر بھی, اللہ ان کو کاوشوں کو قبول فرمائے اور اپنے ان کے جنت میں اعلیٰ مقام دے, اعلیٰ گھر عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آمین. آپ کی دعا اللہ قبول کرے. آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایسا ہی ہم سب اس ٹیم میں رہ کر کے محسوس کرتے ہیں کہ ہم خود اپنے لیے گارڈ بن گئے ہیں. اب میں مس فہمیدہ خان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اب آئیں اور اپنی لرننگ شیئر کریں, یا ہمیں کوئی بھی سجیشن یا فیڈ بیک دینا چاہتی ہیں اور اپنا انٹروسپیکشن ہمارے ساتھ شیئر کریں. مس فہمیدہ خان. السلام علیکم. آپ کی آواز تھوڑی ٹوٹی ٹوٹی ہے. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. سب کی لرننگ سن کر مجھے بہت اچھا احساس ہو رہا تھا کہ لوگوں کو اس گروپ سے سب لوگ اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی توفیق دے جس سے سب کو فرق پڑا. اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ گروپ ایک آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے. آج فریدہ ہمارے ساتھ ہے
یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان سے سوالات کر کے اپنے اور بھی اپنی چیزوں کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو فریدہ آپا انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گی ہمیشہ میٹنگ میں. تو میں سارے گروپ کی لیڈیز سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ لوگ جہاں بھی کہیں ان کو ایسا لگے کہ کوشچن کرنا ہے, کہیں آپ پھنسی ہیں, تو آپ ضرور ان سے سوال کریے, کیونکہ بہت بڑی ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ فریدہ آپ اپنا ٹائم ہمیں دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپا کو ہمارے ساتھ رکھیں اور صحت کے ساتھ رکھیں. آپا کو آپا کا پریزنس ایسا احساس دلاتا ہے جیسے کہ اللہ نے آپا کو ہماری اصلاح کے لیے بٹھایا ہے, تاکہ ہم اپنی اصلاح, اپنی لرننگ کو صحیح نظر سے دیکھ سکیں, سمجھ سکیں. تو پہلے میں آپا کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپا نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا. اس مہینے جو 4 ٹاپک گروپ میں ڈالے گئے اس میں جنت, جہنم, اللہ, خدا کی معرفت اور موت پر ہم ڈسکشن کر رہے تھے. تو ڈسکشن سے یہ کلیئر ہوا کہ ہم کو سب سے زیادہ جس چیز کو امپورٹنس دینی ہے وہ خدا کی معرفت ہے, اور خدا کو پانے کے لیے جو سب سے بڑی قیمت ہے, تو جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ خدا کو پانے کی سب سے بڑی قیمت خود ہماری اپنی ذات ہے. اس سے کمتر کوئی چیز بھی خدا کو پانے کی قیمت نہیں بن سکتی. ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, دنیا کی ہر چیز کو بہت امپورٹنس دیے ہوئے ہیں سوائے خدا کے. اس لیے ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر خدا نہیں ہوتا. تو انسان جب سپریم امپورٹنس خدا کو دے گا تبھی اس کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. آج کل ہر گھر میں ہر عورت کا حال یہ ہے کہ وہ کھانا, کپڑا, فیشن, پارلر, شاپنگ اور دنیا کی بیکار کی باتیں, ہنسی مذاق, بے وجہ کی باتیں, کیا کیا ڈرامے اور نہ جانے کیا کیا, صرف یہی سارے کام سب کے پاس رہتے ہیں. اس لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ ہمیں جس نے دیا ہے, جو اس کائنات کا مالک ہے, اس کو سپریم کنسرن بنائیے, اس کو اپنی زندگی میں لائیے. ماں باپ سے, بچوں سے, ہسبینڈ سے, سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہے. ہمیں زندگی کو پہاڑ کی طرح سر پر رکھ کر نہیں چلنا ہے. زندگی خدا کے ساتھ سکون کا سفر ہے. زندگی میں اتنی زیادہ چیزیں شامل کر لی جاتی ہیں کہ اور سبھی چیزوں کو موسٹ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. زندگی کو آسان کریے, سادہ زندگی جیے. مولانا صاحب کہتے تھے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. چھوٹی سی لائن کیا بڑا وزڈم ہے. ہمیں اس دنیا میں مرنے کی تیاری کرنی ہے نا, ہمیں صرف مرنے کی, اپنی موت کی تیاری کرنی ہے, جینے کی نہیں. کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسی ابھی تک نہیں بنی ہے, نہ بن سکتی ہے کہ وہ ہمیں موت سے بچا لے. ہمیں مرنا ہی ہے. تو دنیا کی سوچ میں رہیں گے تو آخرت کو لائٹلی لیے رہیں گے. آخرت کی سوچ میں جئیں گے تب ہم دنیا کو بقدر ضرورت دے سکیں گے. تو ہمیں خدا کی یاد, آخرت کی یاد میں جینا ہے. اگر ہم نے خدا کے لیے وقت نہیں نکالا تو خدا ہمیں آخرت میں کیوں وقت دے گا, کیوں ہمیں امپورٹنس دے گا. مولانا صاحب کہتے تھے کہ اسلام میں اچھا ہونا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے دوسری چیزوں کو چھوڑ دے. کوئی کراماتی چیز یا کوئی نماز روزہ کر لینا, یہ اسلام, صرف یہی اسلام نہیں ہے.
जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। हमें अपनी सोच को बदलना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक औरत अपनी जिम्मेदारी को समझे। एक औरत ही की जिम्मेदारी है कि वो पहले अपनी सोच को बदले, फिर अपनी फैमिली, अपने बच्चों पे, अपने आसपास के माहौल को बदले। उसके घर वालों का जो हमारे औरत ये समझे कि हमारे घर वालों का फोकस किधर है, दुनिया की तरफ है कि आखिरत की तरफ है। हर औरत की ये जिम्मेदारी है और ये काम सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। उसके लिए हमें अपना माहौल बदलना पड़ेगा। मौलाना साहब की किताबों को पढ़ें, तज़किरुल कुरान पढ़ें, बच्चों के साथ बैठें, उस पर डिस्कशन करें, उसको समझाएं। और ये जो ऊपरी नुमाइशी चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं, उससे उनकी वजह से हम अपने अंदर एक खोखलापन हमारे अंदर आ जाता है। हमें इंसान की सतह पर नहीं रह पाते हैं। हमें इल्म सीखना है, गौर करना है, सोचना है, अमल करना है। अपने बच्चों का फोकस खुदा से जोड़ना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हर औरत को ये बात को समझना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम ये बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते। हम मिसाल के तौर पर मैं कुछ मिसाल देना चाहूँगी आपके सामने कि जैसे डॉक्टर सफीना है, ये एक मतलब एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल चलाती हैं और उसके अलावा वो घर देखती हैं। उनके पास कितनी सारी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद वो ग्रुप को इतनी ज़्यादा संजीदगी के साथ देखती हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती कि वो कितनी संजीदा औरत है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं दावत के काम को। वो कुछ और भी बहुत सारे काम वो करती है ग्रुप के साथ। CPS का बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है। मेरी बेटी कहती है अक्सर कि सफीना अपा इतनी संजीदगी, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी से इतना इम्पोर्टेंट काम करती हैं कि ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं ये काम किसी और को भी दे सकूं। तो कितनी जिम्मेदारी के साथ वो करती हैं। वो खुद डॉक्टर होते हुए इतना सारा कुछ संभालने के बाद वो इतना बड़ा कभी ना नहीं करती कि मेरे पास टाइम नहीं है। शबीना अली है, घर भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी को देखती हैं। उस जिम्मेदारी के बाद वो बड़े बड़े प्रोग्राम में जाती हैं, बुलाई जाती हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने CPS को रिप्रेजेंट किया यूनेस्को में। उसके अलावा वो बहुत सारे काम करती हैं। और सूफिया अख्तर हैं, जिनके हस्बैंड ख़त्म हो गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी। उनका एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ वो कितना दावत है। वो जॉब भी करती हैं, दावत का काम भी करती हैं और मतलब उनके पास फुर्सत ही नहीं है। तो जब उन्होंने सारी इन लोगों को मतलब हर तरह की मिसाल है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। हर तरह की लेडीज हैं और दो ये कभी नहीं कहती कि मेरे पास काम अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। वक्त सब सिर्फ उनके पास अल्लाह के लिए ही है। वो अपनी ज़रूरत का काम खाली करती है। उसके अलावा हम देखिए आज के ज़माने में बच्चे जो यंग बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां, तो आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि वो किस कदर एकदम गलत रास्ते पर है। लेकिन CPS के अंदर जो बच्चे हैं, एकदम यंग बच्चे जो अभी पढ़ भी रहे हैं और वो अपने पूरी जिंदगी उन्होंने CPS को दे दिया। उनके पास कोई ख्वाहिश ही नहीं है, ना उनको पहनने की ख्वाहिश है, ना खाने की ख्वाहिश है, ना कोई तमाशे की ख्वाहिश है। सिर्फ खुदा के लिए वो जी रहे हैं। तो ये मिसाल इस दुनिया में और कहीं नहीं होगी जो CPS में, क्योंकि मौलाना साहब ने ऐसा जबरदस्त लिखा और ऐसा ट्रेन किया, जिस माइंड में ये घुसा, जिस दिमाग में ये घुसा, वो दिमाग ही बदल गया। ये इतनी बड़ी रहमत है मौलाना साहब, हमारी जिंदगी को बदल दिया कि हम लोग कहाँ अंधेरे में खोए हुए थे। तो इन बच्चों को देख के मुझे ऐसा एहसास होता है कि ये बच्चे जन्नत में जाएंगे, आगे आगे होंगे, कि उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशों को खत्म कर दिया अल्लाह के लिए। तो मैं ऐसी मतलब रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि ऐसी लेडीज हमारा फोकस होना चाहिए
کہ جو زندگی کو خدا کے لیے دیے ہیں, جو اپنی خواہشوں کو, اپنی چیزوں کو ایک دم, جس کو کہتے ہیں نا معرفت کے لیے خود اپنی ذات کو دینا, تو اس طرح کا کام وہ کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کو فوکس بنانا ہے, نہ کہ وہ فیشن اور اسٹیٹس والے لوگوں کو ہم کو فوکس بنانا ہے. اور اس کے علاوہ تاریخ کی عورتیں جو ہماری مائیں ہیں, ان کو اللہ نے ہمارے لیے مثال قائم کر دیا ہے. جو بھی ان کے فٹ اسٹیپ پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا, وہی اللہ کا محبوب بندہ ہوگا. تو یہی حقیقت ہے, حقیقت یہی ہے. ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں, حقیقت یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں, جس میں ہم جی رہے ہیں, جو ہماری خواہش ہے, جو ہماری زندگی ہے, حقیقت یہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں ایسے ہی جینا ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بتایا ہے. تو ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم خدا کے اگینسٹ یہ کہہ دیں. ہم اپنے بچوں سے, ماں باپ سے, گھر سے اتنی محبت کرتے ہیں, انہیں کے پیچھے اپنے کو تباہ کرے ہیں. کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ نہیں, ہم خدا سے زیادہ ہم اپنے فیملی کو محبت کرتے ہیں؟ ہم کہہ نہیں سکتے, اپنی زبان سے ہم کہہ نہیں سکتے, ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں. تو جب ہم یہ بات اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے تو ہم کرتے کیوں؟ سارا فوکس کیوں دنیا میں دیے؟ ہم کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کیا تو ہم اکیلے کھڑے ہوں گے نا, وہاں تو ہمیں ہمارے ہی حساب ہوگا, ہم اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو ہمیں اپنی تعلق بڑھانا ہے, خدا سے بہت زیادہ تعلق بڑھانا ہے. تو ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے اپنا ٹائم نکالنا ہے. آپ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ بھی ٹائم نکالنا شروع کریں. آپ کے پاس بک نہیں ہے تو CPS آپ کو مولانا صاحب کی کتابیں بھجوائے گا. آپ تذکیر القرآن پڑھیے, مولانا کی ویڈیوز کو سنیے. 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹے کے لیے آپ ایسا کریں اور پڑھیے, سوچیے, غور کریے, اپنا وقت لگائیے, خدا سے دعا کریے. اور نماز کے علاوہ آپ کا جو یہ ٹائم ہوگا, یہ نماز اس کے ساتھ نہیں جوڑیے, تو اپنا ٹائم نکالیے آدھا 1 گھنٹے کے لیے, جو آپ کو خدا کے لیے نکالنا ہے. اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریے اور عمل میں لائیے. دھیرے دھیرے آپ کو یہ آدھا گھنٹہ اتنی لذت دینے لگے گا کہ آپ خود ہی دوسری چیزوں کو چھوڑنے لگیں گے. اگر آپ نے اس کو سوچ کی سطح پر سمجھ لیا تو پھر خود کو بدلنا چاہیں گے. ہر انسان کے ساتھ یہ ہے. تو یہ یقیناً خدا کے کو پانے کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو عورت کا ایک اونچا مقام, ایک بڑا رول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس کو انڈیویجول لیول پر ہم کو سمجھنا ہے. ہر لیڈیز کو میں یہ کہوں گی, اور ہر لیڈیز کو سجیسٹ کروں گی کہ مولانا صاحب کی کتاب جو عورت معمار انسانیت ہے, اس کو ضرور پڑھیں. اگر آپ اردو نہیں جانتی ہیں تو اب اس کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے, انشاءاللہ بہت جلدی وہ اس کا وہ بھی آ جائے گا. تو آپ اس کو آڈیو وغیرہ تو آپ اس کو سن بھی سکیں گے جو اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہر عورت کو بہت ضروری ہے عورت معمار انسانیت پڑھنا, پڑھیں اور سنیں. اور جو بھی کتابیں آپ لوگوں کو چاہیے, آپ پلیز مجھے واٹس ایپ کریے, آپ اپنا ایڈریس دیجیے, میں آپ کو بھجواؤں گی. آپ پڑھیے, آپ اپنے کو بدلیے, اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کیجیے. بہت زیادہ ضروری ہے, سب سے زیادہ یہی ضروری ہے, اور کچھ بھی نہیں ضروری ہے. تو یہی مجھے کہنا تھا. اور میں صوفیہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دعا کرا دے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ کہ ہم سب اس گروپ کے حصہ ہیں. اور میں نے جب آج کل کتاب معرفت پڑھی ہے تو مجھے ریلائز ہوا ہے کہ اگر مجھے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو مجھے اپنی مٹیریلسٹک لائف کو گھٹانا ہوگا. مجھے ریلائز ہوا کہ میں دونوں چیز ایک ساتھ نہیں کر سکتی, تو میں مٹیریل لائف میں بھی رہوں اور میں اللہ کی معرفت بھی حاصل کر پاؤں.
दुआ के लिए मैं मौलाना की किताब मार्फत से चंद लाइन पढ़कर अपनी दुआ पूरी करूंगी। 2 मिनट का काम है। सोफिया थोड़ा आवाज बहुत धीमी आ रही है। जी। मौलाना की किताब मार्फत से मैं चंद लाइन यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, जिसका उन्वान था मुतलाशी हक नस्ल। उसमें एक हदीस है इब्न कशीर जिल्द अव्वल सफ़ा 154 पर, यानी ऐ अल्लाह, अगर मैं जानता कि तेरी इबादत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है तो मैं उसी तरह तेरी इबादत करता, लेकिन मैं इसको नहीं जानता। इस हदीस के हवाले से मौलाना ने काफ़ी डिटेल में समझाया, बताया। मुख्तसर ये है कि मौलाना ने हमें बताया कि रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी वो है जो थिंकिंग बेस्ड हो, रीजन बेस्ड हो। हमें कुरान पर गौर व फिक्र करना है, सही और गलत के फर्क को जानना है, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन की तरफ जाना है। खुदा के पड़ोस में जगह पाने से पहले हमें यही स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन बनानी है, जिसकी तरबियत ये सीपीएस लेडीज इंटरेक्शन ग्रुप करती है। अल्लाह हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और नेक और सालिहीन लोगों की सोहबत अता फरमाए। अल्लाह हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और ज़हनी अर्तक़ा के अमल में डाले, ताकि हम खुदा के पड़ोस में रहने के काबिल बन सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह सुफिया, आपने बहुत अच्छी दुआ करवाई। जैसा कि दुआ मौलाना ने जो हमें सिखाया, अल्लाह ताला मौलाना को और हम सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। और वक्त हो चला है, इट इज़ 7:17। जैसा कि हम कह रहे थे कि 1 घंटा से अगर हमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम आगे महीने फरवरी के एंड में इस तरह से लर्निंग हम अपनी शेयर करेंगे। फरवरी का मंथ शायद 28 या 29 होगा, वो देखना होगा। तो मैं इस सेशन को कंक्लूड करती हूँ विद अ मैसेज फ्रॉम फरीदा आपा। फरीदा आपा, इस सेशन को आप कंक्लूड कर दें। मैं कुछ बात कहती हूँ, लेकिन दुआ मैं चाह रही थी कि फरहाद साहब से करवाएं। तो जो सारी बातें मैंने सुनी हैं लेडीज की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने मुहासिबे की बात की, किसी ने खौफ खुदा की बात की, किसी ने कहा कि खास तौर पर फहमीदा खान ने जो कहा कि अल्लाह के यहाँ हम अकेले खड़े होंगे, न कि फैमिली मेंबर के साथ। तो यही सब बातें हमें सोचना है। बातें तो सब अच्छी कही गई हैं और उसी पर ज्यादा से ज्यादा अमल करना है, क्योंकि हर काम इंसान जब सोचता है तभी वो गहराई से बातों को समझ सकता है। बगैर सोचे हुए तो आप 10 बार भी पढ़ लीजिए तो वो ज्यादा उससे आदमी अख्ज नहीं कर पाता है। तो हमें सोचना ज्यादा है। मौलाना साहब यही करते थे, पढ़ते थे सोचते थे, पढ़ते थे सोचते थे, यहाँ तक के खाते पीते हर वक्त सोचते रहते थे। तो यही हमें भी करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें सोचना है। किसी ने कहा था कि कुछ हमसे गलती हो जाती है तो हम माफी मांगते हैं, फिर हमें सुकून मिलता है। तो ये सब बातें, इससे पता चलता है कि लेडीज के अंदर काफी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है। बस उसी को इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि मौलाना साहब ने यही बताया कि हमको मुसलसल अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते रहना है, क्योंकि इस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने की जगह यही दुनिया है। इस दुनिया में हम जितना कर पाएंगे उसी के मुताबिक हमको आखिरत में नई जिंदगी मिलेगी। तो इसको बहुत ही अहमियत के साथ हमें ये काम करना है इंशाअल्लाह। Inshallah, Appa. Ameen. Jazakallah everyone for participating in this program.
and making it a successful venture for all of us. And inshallah, we are going to meet together again. And I would request everyone to we can have more participants here. Only 21 ladies have participated in this session. I think Dr. Safina Tabassum has raised her hand to say something. Dr. Safina, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी शबीना अली, मैं एक थोड़ा सा एक सवाल इस पूरे डिस्कशन के बाद जहन में आया है। मैं फरीदा आपा से चाहूंगी अगर वो वक्त हो तो बता सकें इस वक्त कि ये थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का क्या मामला है, इस पे अगर कुछ कंफ्यूजन हमारी कुछ दूर हो सके तो। बहुत बार मैंने ये बात सुनी है। आप फरीदा आपा, आपके लिए एक सवाल आया है कि प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। फरीदा आपा, आप सुन पा रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें। जी, अब सुनाई दे रहा है? जी जी, अब सुनाई दे रहा है। मेरा ख्याल में ओवर थिंकिंग जब होगी जब हम दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हों, नेगेटिव सोच रहे हों, और अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, खुदा के बारे में सोच रहे हैं, आखिरत के बारे में सोच रहे हैं, वो तो हम जितना भी सोचें, तदब्बुर और तफक्कुर के बारे में तो कुरान में बहुत ज्यादा कहा गया है ना, तो हम जितना भी सोचें समझ लीजिए वो कम ही है। लेकिन दुनिया के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसी ही हमारी पर्सनालिटी बनेगी। तो दुनिया के बारे में मिनिमल सोच होनी चाहिए और आखिरत के बारे में मैक्सिमम होनी चाहिए, तो उसमें कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं होगी। जी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कई सारे सिचुएशंस आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन, और खास करके जब हमारे साथ कोई नेगेटिव सिचुएशन होता है ना, तो हम नेगेटिवली ही रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारी ओवर थिंकिंग काम करने लगती है। तो हम जब एक नेगेटिव थिंकिंग लेते हैं ना, तो एक प्रोसेस हमारे जहन में शुरू हो जाता है। एक नेगेटिव थिंकिंग इज फॉलोड बाय अनदर नेगेटिव थिंकिंग एंड वी गो ऑन ओवर थिंकिंग, and this is where we indulge in overthinking. What we have to do here is that as we are all CPS members and we always read Maulana's literature, so Maulana की अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो देखी थी कि मेरी आखिरी दरियाफ्त है पॉजिटिव थिंकिंग, और हम किसी के लिए भी कोई नेगेटिव थिंकिंग ना रखें, चाहे वो कोई एक इंसान हो, चाहे वो कोई हमारे लिए एक सिचुएशन हो। तो जब हम खुद अपनी एक गार्ड बनते हैं, तब हमें खुद पता चल जाता है कि where we are crossing the line, where we are crossing the border. So here comes when we keep a guard on ourselves, then we can ourselves come to see that we in a certain situation we have started overthinking. So I think for me overthinking is like this: we can put a stop to ourselves by not thinking negatively more and more. एक सेकंड जरा सब ये बताना चाह रही थी मैं कि अबू दर्दा जो बहुत ही सीनियर सहाबी थे, तो उनके इंतकाल के बाद कोई गया उनकी बीवी के पास कि उनकी कुछ बात हमें बताइए, तो उन्होंने यही बताया कि वो सारा दिन सोच में गर्क रहते थे। उन्होंने कहा अत्तफक्कुर वल एतबार, सोचना और इबरत हासिल करना, मतलब तो ये सारा दिन भी आप सोचें तो इसको ओवर थिंकिंग नहीं कहेंगे। Thank you, Appa. May I take permission for us all to end this session? Anybody has to say anything? Thank you, especially for Shabina Ali. Thank you, Appa. Thank you. It's been a fun. And thank you for Farida ji and Famida ji and Najma ji and everybody. Khuda Hafiz. Please keep praying for each other, all of us. Zarur. Zarur.
So I end the session. Inshallah, we'll meet again by God's will. Inshallah. Amen. Ameen.